mi dogbe ntoro mi tole lopolopo bolo jiro egbeyin akulo zangbe azan tenego gbero avivo sunme o mi meyin agbopegbe ton le mi na do mi do planet yo Jupiter o ena zombo khumesi na supo ena zombo owiwa na supo ko mi tongbe mo kan do mi kumlo je mi ni blo dede wo me makado asu alo ko me mado asia mi na do lo je me mo koton aladi black pedo egbesin azangbe lopo mi ton le mi kan do mi kumlo jiro akwesi apako yo planet no yo Pluton planet mo koton ero dido yo dandame o me te kpobonu no eka akwemiton si apako yo me ni ta me dejibo le won le soto mo kan do mi kumlo jiro enyombo egbesin azangbe mi si du revie na yon mi revie mi na du boda gnatin mi e kan yin azosi apako yo mi na do mi kumlo jiro ero dido yo no ekomide yo bikwina yi ni lisinisi amo ekunre no nazon bo mi na je poronji alo mi na moloji nu bi oyun mi o sin loje mi ni blo tete we pe mi kan za won 29 mi me kan agbozu kameton le yo mi na do mi kumlo jiro 10 ans de dion asupa siposi apako yo mi moloji lo nu kiko na de awajije na de tra la wole sugbeto an moloji ogbeji nonu asumeton alo gbeji nonu asimeton nu dagbe eni o kayin we me makado asu alo we me mado asia mi na do mi kumlo jiro egbedian ala chite blado mi na choisi me ropo me mon koton le akana choisi ka moloji lo me dagbe jen kan inu onugbo e kan ya kwesi apako yo mi no de mo e kumlo jiro ele ni blo de lo akwesi apako bo ton jiro akwesi kameton ena lido me so ena zon nu khomesin o en kablo de nu khomesin do egbe nu khomesin na supo do egbe sin azangbe loko mi to en kan toro le mi na do mi na zo si apako e janwe yo mi na molo jiro le ni mi to le gigi na wiwa bo azo mi to dure jinatina we pe mi na za e 110 mi me kan jemo le mi na do mi kunlo we me jemo bo yin me bo do asu alobo do asio mi molo ji kondo ko do asu pasi potentin we me makado asu alo we me do asia mi na do en lo jiro ani tun kunlo jiro egbedion mene asunu a mene asinu yo ekuso ni mechu ara pe me mo nkoton o mi wa akwesi apako yo no bi mi to enje mo le yo mi mo lo de gbesi azangbe kontenye pede lo akwesi apako bonu ndi anu sa nu mo nkoton an eko akoko ekoro kwegbe mi kan do nu kun loju la me na lo gan si apako yo mi mo lo ji aru ganji da gbazame ni aka si ten ko bo nu enji konkan si nu mo nkoton lo le sport le anu blo pede yo zuma na bolu ganji gona bo kan do lo planet debukun do tagbado nu elo azo si apako yo won do ganji lo azo to si apako we pin anaza 40 mi me kan ya gasale yo mi na do mi kum lo jiro mi mo lo jiro asupa si potenti yo ko me sin dede a inu kiko ka level supo a we me makado asu alo we mo ado asia mi na do ko planet yo Pluton planet mo koton elo ali mo koton hunu ebo asu mi mo ala si mi mo ekun so le ni menu yo akwesi apako yo elo woni blo dede bonu ayito ni lote do ajoja do me ko na bajo no we gbe amayoble na chajo do yi amayoble na renbu bo kra ebo do ngo mi cancer o mi na do ponju la me na no kan isi apako yo elo di do jo woni tempon bonu no e no yo do sport ni o de no blo mla do ne gbeji bonu so afo bi ya ga be yo do abdomino o ni asi tempon blo mo ko ton le lokoropo e na so mo anu ganjiro agbaza to me nka mo lo jiro azo si apako yo elo woni level 2 bo so lokoropo nu teme e na zo nu ko ina tinu azo to we kwa na za 17 mi me kan kini le o mi na do mi kum lo jiro asupa si potenti o mi mo lo jiro khomesin pede na wa na supo pede won ni blo dede wo me makado asu alo ko me mado asia mi na do ni kum lo jiro me na asunu alu me na asinu yo me mo koton wel so ekun so ya le ni we gboju ape me mo koton mi kawa akwesi apako yo mi na do ni kum lo jiro ni blo dede no akwen yan ani blo dede no akwen yan mama susu to na ave onwe mi kala le bodo nu me ile yan na do ni kum lo jiro egbesi azangbe o ndu de me calcium de o ya du be na nu ita nu di yawu no win no le o woni ten ko bonu mo koton na wa dagbe nu chuo mi na do ni jiro azoto esi apako yo azoto na do nu kon yi do mi mo lo jiro akuno jowede do debo bo planet maso de su kana do alo bonu kon inatin we kwa na za 20 mi me yin yon da lo jile o mi na do mi doju mi me odo asu alu mi me odo asi o de mi na blogun asu mi to ma yi kokota mo na ichi kokota ka bo sana kuwa ewe na limiton alo de mi na blogun ma si mi to ko nku okon do ko na de yo ewe na limiton we me maka odo asu alu mi me odo asi ya mi na do ni kun lo jiro won ina no to yo ekun so le ni mecho ara pe me mo koton o mo kana do nu mi me vierge le do akwesi apako yo mi mo lo jiro dagbe tin mi nu ko tin mi bo mi kana blo dede po mo la tun lo jiro akwe mo ekun ide mo gbon we no zango gidigidi o ani ta mi po chu zan chu mi kana do nu kun lo jiro eyin la me na kan isi apako yo mi kun mo planet de bu belu tabado nu o azo si apako le so mi mo lo jiro taragbe de bo nu ko tin me azo si apako we kun kana zan 112 mi me yin nu dagan le o
mina do mi do mi me odo asu alo mi me odo asi o mi mo lo jiro asimiton alo asumiton ina mo lo jiro ke meta futa fu mi ton lo poso e we me maka odo asu alo we me odo asi a mina do lo jiro planet yo Venus so planet mo ko ton ero dagbe wa mi yo me na asu mi alo me na asimi o ekuso li ni me cho we me balance ala pe mi mo ko ton o mi wa a question apako yo mina do no kumlo jiro ani tuno jiro amayo blua nu nipo na de na jedeji nu nipo de na de jedeji kabo ena fe onu ro so gudo akana tu kumlo je mina do kanji da gbazame o emi ne so na so fun emi ni te kumo jo nu nipo do din bo kana do no kumlo jiro azo se apako yo ero di do planet let bi fiero dagbe wa nu ebo nu ele ade yo ara to bla blu mo ko to azo se apako we pin akana za 14 mi me yin ahon klekle le mina do mi lo mi me odo asu alu mi me odo asi o kondo pode nudi nu melede chide do nu melede ro egbesi azanwe we me maka odo asu alo we me odo asia mina do lo jiro me na wuli bonwe bo na sunu me na wuli bonwe bo na yonu ana ipipe to dandaro egbesi azanwe lo ko mi ton le o mina do mi kum lo jiro mi tun do mina blu dete no akwe 6 ans mina blu dete no akwe 6 ans utu o bo kana to kum lo jiro nu ko ina tinu mi o dagbe na tinu mi o fifa na tinu mi o mina te kombo egbesi azanwe gbadanu mina disapede ena wa dagbe mi mina dizoli pede ena wa dagbe mi no ko ni o mi kan do mi lo asosin apako yo mi mo lo jiro mina to nu keke do lili mi ton le gege na wiwa do mi jesu ko me de boku no do ve do aso mi ton o eni o kan aso ma zo na e bodo nu ko igona we kwe mi na zawa second mi me gadato le mi me gadato mi lo sagitele o mi na don sagitele ko mo lo jiro ena mo lo jiro ko me sin pede na wa asupo tenti do etetu ena babunu nu ele oje na blu ena babula nu edo oje na blu ena na so mo ko me sin na wa asupo tenti e ka lo ji we me do dido do mi na gbe asu a ko me do mi na gbe asi o we ni ta ko kanji chobo so ko ni ya teme bo kana do ni ko lo jiro we me ma do asu alo we ma do asi a mi no dido lo jiro me na asu na me na asi nu yo me mo ko to ana pipe to e kana me de bo e de su o uve pede na la siton no yo complication e na support de pede bo kana do we me saite do akwese apako yo e do dido ko lo jiro ena donu ko ina kwesta pa ko me ai metoni lo tebo ni blo dede e si blo dede jan do deji na tin mebo no ele ide le na problem bi to tan na ja won aso si apa ko yo dagbe tin me kanji do aso si apa ko e ma lo ko doji o ko won de po we pin mi kana za 52 mi me kan ye we zogban no le o mi na do mi poloje do mi ni chomide town do aso pa si po si apa ko yo ko me si on ja supo ko me si on we kana zo ko me si on la supo wen ko do me de o nuwe masi na do me de o ina zo ko me si na wa supa si potenti we me makaro aso a we me do asia mi na do no kun lo jiro won yin si apa ko to e jale chite go na bo me na asu na me na asinu yo ana pe me mo koton mi wa kwesi apa ko yo mi na do no kun lo jiro we me Capricorn mi mo lo jiro enugbo e na ve onu pede do so lo me egbesi azangbe o ekun yan nu edebu bo kana do no we me Capricorn kun lo jiro ndebulo jije do la mena lo kan sa pa ko no ya na blu ba lo kan ji da gbazame yo e we ndo jiro ndudu do e kameyo ina wa da gbenwe bo kana do no kun lo jiro azo si apa ko yo planet yo Neptune ko Jupiter ko planet we ni le bi fiero da gbe anu ebo azo to yo no ko ina tina we pin akana za 31 mi me ka inverso le yo mi na do no vi mi to inverso le kun lo jiro no ko de mi na bi yo do no wi hwan ni de wi hwan ko super security no ma ko me si ni to na wa we me makado aso a ko me ma do asia mi na do no kum lo jiro no gege na dio do gbezanto me gan ko lo me dinde mi lo ko do yo mo ni ani ka tu kum lo jiro a question pa ko yo ani tun lo awulibo no wede jan yo a question pa ko to e kun ina debu bo du reji na tinwi la me na organize pa ko do eni pon dudu me ton bodu eni wulibo no dudu me ton le bo ka le bo dam lo ganji ina so me na lo ganji lo agbazame bo ka do no kun lo jiro azo si pa ko yo e lo woni do soro no ndebu do no kwande wa inte pon do soro pede mo tun le kun ka won mi o bo emi de so emi na yin le aso emi tonton du to we pin akana za 21 mi me yin we bile bodo aso albodo asio mi na do mi pon lo jiro ko me si pede na wa e kun ka ko me si jimuna sin kakao bo e so amakayon blue ana dramatiser mo ko to la compliquer le bi fi mo ko me si na ka bo me de judo ko na wa e kun ka idagbenu mi me wele debu ko me maka do aso a ko me do asia na do no kun lo jiro de amblu gumbo konton aje konton jinu yo isin kan tameni kon adi bo kana do no we me poisson lo ko do jiro eyin mi pon akwesi apako e do igbe erin la ko dogun gba judo azale e ko ta la gbe tin me ganji bo nu ko tin me lo egbesin azangbe bo kana do mi kun lo jiro
la mena organise apako yo mi kuma uvede udion no kpode mi ton wa ndo jiro ana wuli bonu wede bona yondu ene yo dagbena tinwe mokara do no kumro jiro azosin apako yo do lo jiro e ma dove no asometon bo wuli bona ene yo na inda kun lokolo meton le ena chen mi dame o rabitan ntogbe mi blo ma gbodo to fifa ni kondo mi meluji. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!